مساء الخير مش رحماني، مرحبا بك. مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بونسوار أزول تو الموند. في هذا اليوم المبارك اللي هو آخر ليلة لمرور سنة على الهبة الشعبية، الثورة الشعبية، يسرني شخصيا كناطق رسمي باسم اللجنة الثورية للوحدة والعمل للجزائر وإفريقيا بقراءة خارطة الطريق المقترحة للخروج من الأزمة السياسية بطريقة سلمية التي تمر بها الجزائر. اللجنة الثورية للوحدة والعمل، خارطة الطريق. لقد آن الأوان لأن تستقل الجزائر الاستقلال الحقيقي بعد عقود من استقلال أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه طعنة غدر لملايين الشهداء من أبناء هذا الوطن. ولذلك فقد ارتأينا نحن اللجنة الثورية للوحدة والعمل، ومن أجل إيجاد حل سلمي للأزمة بالجزائر، طرح خارطة الطريق تتناسب مع الوضع الحالي بالجزائر. بنود خارطة الطريق. البند الأول: اعتراف السلطة التنفيذية الحالية بأن ثورة 22 فبراير هي ثورة شعبية حقيقية من أجل بناء الجمهورية الجزائرية الجديدة. البند الثاني: إعلان السلطة التنفيذية عن بدء المرحلة الانتقالية من أجل تنظيم نشأة الدولة الجزائرية الجديدة، دولة القانون والعدالة، الدولة التي تتوافق مع تطلعات ومطالب الثورة الشعبية. البند الثالث: إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي منذ 1962 وتبرئتهم، وكذلك عودة كل المنفين أو الممنوعين من جواز السفر. البند الرابع: تحرير الصحافة والمجال الإعلامي دون شرط أو قيد، وإلغاء سيطرة الوكالة الجزائرية للإشهار كممول للصحافة. البند الخامس: تحرير القضاء بآليات جديدة تضمن استقلاله الكامل. البند السادس: حرية إنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية على أساس تصريح علني فقط. البند السابع: تشكيل هيئة مشتركة بين السلطة التنفيذية واللجنة الثورية للوحدة والعمل من أجل تنظيم قانون الانتخابات، مراجعة القوائم الانتخابية، وتحديد أجل الانتخابات البرلمانية. البند الثامن: بعد انتخابات البرلمان يتم تنصيب الحكومة الانتقالية المشكلة من البرلمان. تبدأ مرحلة التعايش بين ممثلي الشعب البرلمانيين وبين السلطة التنفيذية الموروثة عن النظام الزائل. وأحدد. البند التاسع: تقوم الحكومة الانتقالية المنبثقة عن البرلمان المفوض من طرف الشعب بتنظيم الانتخابات المحلية. البند العاشر: تقوم الحكومة الانتقالية بعد الانتخابات المحلية بإقامة انتخابات رئاسية. توضيحات هامة. توضيح رقم 1: تحديد مفاهيم. كل من البرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة عن البرلمان كلاهما يعتبران هيئات سياسية تقوم بالإشراف على المرحلة الانتقالية، وينتهي دورها بانتخاب رئيس الجمهورية القانوني. توضيح رقم 2: في المرحلة الانتقالية تسير أمور البلاد على أساس نظام برلماني، بمعنى أن رئيس الحكومة والحكومة ينبثقان عن البرلمان وليس عن السلطة التنفيذية. هذه هي
خارطة الطريق. أود توضيح المفاهيم لما نقول السلطة التنفيذية، لأنه أولا اللجنة الثورية للوحدة والعمل لا تعترف بوجود رئاسة جمهورية أو رئيس جمهورية منتخب. نعتبر أن تبون ومن وراءه ومن أمامه ومن عن يمينه وعن يساره وفوقه وتحته يعتبر السلطة التنفيذية الحالية في الجزائر، ولا نعتبرهم سلطة شرعية. لهذا اعتبرناهم سلطة تنفيذية. On les considère comme un exécutif, mais surtout pas en tant que président et une administration présidentielle. Je clôt le sujet. J'ai lu la feuille de route. قرأت خارطة الطريق كدوري كناطق رسمي باسم الجزائر وإفريقيا. خارطة الطريق وكذلك الناطقين الرسميين في أمريكا وفي آسيا راهم بصدد قراءة نفس خارطة الطريق، وكذلك رئيس اللجنة المكلفة بالإعلام والعلاقات العامة، وكذلك رئيس اللجنة القضائية والاستشارات القانونية سوف يقرؤونها كل على أساس يعني ساباج فيسبوك ولا ساشيل يوتيوب. Voilà. شكرا سيد عثماني. Aujourd'hui, vous avez fait un titre assez percutant, الجزائر تحت الاحتلال. تحت الاحتلال، العاصمة تحت الاحتلال. بون، دركا نرجعوا إلى أمر هام. النطق الرسمي باسم المستعمر لأنه استعمار، اللي هو تبون يعتبر النطق الرسمي باسم الاستعمار اللي متسلط على الجزائر. يقول 22 فبراير راح يكون حفلة حضاري وحضاري أيها الشعب أنك تمشي في الخطة هذه. تبون حبيبين العالم، لكن أنت حضرت احتفالات 22 فبراير. المعنى نتاعو أنه 22 فبراير كانت هبة شعبية أو ثورة شعبية نجحت، والنتيجة نتاعها هو تبون الإدارة تاعو. لكن الشعب قابل أنه نتيجة الثورة تاعو هي تفون وإدارته، فعليه بالاحتفال. ولكن الشعب رافض اللي تفون وإدارته، كما رافضين احنا اللي تفون وإدارته. احنا نعتبروهم استعمار مباشر للجزائر، فعليه مقاطعة كل الاحتفالات والتظاهرات ضد هذه الاحتفالات. العاصمة رجعوها غزة، ولات فيها المعابر. شكون انت باش تغلق العاصمة على الجزائريين؟ خلاها لك باباك ولا امك ولا الملك الزيري؟ شكون عطاك السلطة على العاصمة باش انت تغلقها على الجزائريين؟ هنا كاين أكذوبة، 22 احتفالات بصح نغلقوا العاصمة على المتظاهرين. التفون الناس اللي معاك. سمعنا كذلك، ماذا بيا هنا نفتح قوسين، جوفر اون بارونتيز. راني قاعد نسمع في واحد الضوضاء باللي تبون حب يخدم ومجموعة جنرالات كونترو ومجموعة جنرالات معاه قاع البحر. قال له دابزوا الفراخ في السماء، جا درك على السقف. ما يهمونا لا الجنرالات لا تبون مع من يدابز، لا مع من اللي يحطوا. تهمنا نتخلصوا من الاستعمار ونبنيو جزائر جديدة. دركا حنا جبهة القوى الحية التي تساند
بطريقة غير مشروطة اللجنة الثورية للوحدة والعمل، احنا درك نطلب تصعيد الموقف والاتجاه إلى مفاوضات على أساس نحن الشعب الجزائري الطائر وأنتم المستعمر. وما كانش أساس واحد آخر، أنتم استعمار، استدمار، استحكار، استحمار، وحنا الشعب الثوري، حنا الشعب الطائر من أجل الحرية، من أجل الاستقلال، وانتم الاستعمار. دير لي احتفالات مش معناتها باش توري للصحافة الدولية باللي ثورة 22 فبراير نجحت، وانا النتيجة نتاع النجاح هذا جيت رئيس. مي يا je trouve pas les mots. Non, mais allez-y. Je sais que vous avez envie de dire beaucoup de choses. Mais vous n'êtes rien. Marak intelligent, Marak malin, Marak walou. Tu es un abruti de premier ordre. Marak daki, Marak fatin, Marak سيس. انت غبي من الدرجة الأولى، والأغبى منك الناس اللي حطوك. لكن الشعب في عامته شعب ذكي سيس كيس وفطن. صدق رسول الله. Monsieur Rahman, de toute façon, الشعب الجزائري خلاص il est passé une technologie. Il est, on peut dire, الشعب الجزائري il est 4.0 ولا بلوس. والعصابة مازالها فليغ بالك ما لحقتش المينيتال. مازال سونالوجيك كاع. سونالوجيك دونك اماس دوس كيما قال الاخ اللي معنا هنا حاضر. مازالوا في الاماس دوس. الشعب الجزائري واعي، هي باسيوني ديستوار. قال لك العصابة أرادت أن تركب الموجة، موجة الحراك بمحاولة جعل يوم 22 فبراير مرسما. Alors il lui répond نحن نقول لها اليوم مرسما عفوي حتى في إذهان الصبيان، لا داعي لذلك. اكزاكتومون واش قال الاخ هذا حقيقي. انا اشاطرك الراي ونمشي معك ونقول باسكو كاين كذلك انسان جزائري حقيقي صديق كلمني قال لي مسيو رحماني يقول لهم في اللايف بكري قلت لنا الارهاب، دوكا جبت لنا حاجه اخرى اسمها العصابه. كل ساعه تجيبوا لنا ان سلوغان وتكلحونا به. العصابه نتوما العصابه، ما كانش عصابه واحده اخرى. تهضر على العصابه وانت نهار حاوزك خو بوتفليقه والناس اللي معاه قلت لهم ثقتي في الرئيس ما فيها حتى شك، ورحت دخلت لانيش نتاعك كوم ان شيان. Parce que M. Rahmani, il savait qu'il avait une mission après. Mais pourquoi il parle de l'Aïsaba? Il fait partie de l'Aïsaba. Donc, تسمي ناس عصابة وانت عصابة وانتم عصابة وعصابة، هذه الخردة هذه كاع طيشوها. حنا نحاربوا الاستعمار المتسلط على الجزائر. ما تقولوا لنا لا عصابة، لا إرهاب، لا فيس، لا جية، لا آيس، لا مية، لا واش حبيتو، لا جزارة، لا فيدا. ولا بالي واش قاعد نهضر. والتسميات اللي سميتها ماهيش هباء منثورا. الفيس نتوما، والجيه نتوما، والمية نتوما، ولاياس نتوما، والفيدا نتوما، ودرك العصابه نتوما، ونتوما هما الاولين وانتوما هما الاخرين، وانتوما هما وسائل الاستعمار القديم الذي تحول الى استعمار حديث. لوايس اوسي، ولوايس نتوما، واللي قتل المجاهدين نتوما، وجيش الحدود نتوما. ودرك جا الوقت انه الشعب الجزائري يتحرر منكم نتوما. نتوما اذناب الاستعمار، نتوما الكلاب بني الكلاب، نتوما الايادي الخارجيه والارجل الخارجيه والايدي الخارجيه والامخاخ الخارجيه، وانتوما سبب خلا الجزائر كما قال مرابط الطاهر، سبب خلاها حكامها. نتوما انت اصلا يا تبون رايح تهضر مع الفيغارو وتقول يا ان ابيزمون. كال ابيزمون؟ نحلبوك الكلب. كي ابيزمون يا خماج؟ الشعب كامل راهو لبرا، الناس يدخل الحبس على الاراء نتاعها السياسيه
et tu parles d'apaisement. Quel apaisement يا طحان؟ وانت كي رحت للمينيستير de la défense تقول طفل صغير داوه لافيت فورين ميت بالفرحه يا كلب بن كلب. Mais tu es le commandant des armées. C'est toi qui décides. انت tu es au-delà du chef d'état-major. لكن شفناك كلمعتوه عقليا في الكاري تاع ساحه الاعلام. Là, je parle en connaissance de cause. Et puis la prochaine fois, Bril, les كنت صح président de la République, commandant en chef des armées. ماشي واقفين عند راسك كي الجدارميه وانت قاعد في بيرو تحطهم بكل في طابل درينيون كي بريزيد. نعل بوك ان شاف دايره انكومبيتون دين الرب حاكم الجزائر. وكاين الناس يقول لك سلميه سلميه الوغ كو الشعب قاعدين يقتلوا فيه بالالاف ماشي بالرصاص بالامراض بالاغذيه بالادويه المدرحه قاعدين يقتلوا في الشعب. يجي يقول لك الشلميه الشلميه اقوى من رصاصهم. ما يضربوش فيك بالرصاص هم يضربوا بك في حرب واحده اخرى. Et on l'avait dit plusieurs fois, M. Rahmani. C'est une autre guerre. C'est un génocide. C'est un génocide. إبادة عملية إبادة ضد الشعب الجزائري. M. Rahmani, non seulement vu l'alimentation déséquilibrée et l'alimentation, on appelle ça empoisonnée, مسمومة, ils tombent malades et il n'y a pas les traitements pour les guérir. De toute façon. Donc c'est un génocide qu'on appelle programmé. Plus que ça. Plus que ça. La plupart des pesticides utilisés en Algérie actuellement et les engrais utilisés en Algérie de manière informelle, c'est des perturbateurs endocriniens. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne vais pas la traduire. فهموها ولا خطرتكم الحيط. Donc, monsieur Rahmani, ça les يوكلوا فيكم السم لما رهجكش انت يرهج ولادك اللي خارجين من صلبك. صح. ومن صلب الزوجه تاعك. perturbateurs endocriniens, oui, راهم في C'est des perturbateurs endocriniens. اسك نسكتوا على الشيء هذا؟ اسك نقبلوه؟ هذا ماهوش حتميه. هذا عمليه اجراميه ضد الشعب الجزائري. هذا جريمه جرم ضد الشعب الجزائري. راه واقع. Monsieur Rahmani, le ministre, justement, je reviens sur le sujet, le ministre de la Santé, il déclare ouvertement qu'on n'a pas les moyens d'acheter certains médicaments pour les cancéreux, alors que la facture à la prise en charge des responsables algériens qui se sont dans les hôpitaux français, espagnols et belges, elle est de 150 millions de dollars. Voire plus. Voire plus. Voire plus. En une année. En une année. Alors que. Voire beaucoup plus. Le miskin, ما نجيبولوش الدواء. يخلصها من جيبه en plus de ça. Non, mais الدواء اللي نجيبو له مدرح. Voilà. وما كاش. شوفوا. On n'a plus. L'antibiothérapie. Les gens qui sont dans le domaine médical peuvent comprendre mon discours. L'antibiothérapie actuellement en Algérie, tellement les antibiotiques sont mini-dosés ou mal dosés, ne sont pas efficaces. Ça veut dire quoi? Ils créent après une résistance par rapport aux pathologies, n'est-ce pas, madame? Oui. Ça, la résistance, elle dit, avec être résistant à une antibiothérapie. يعني بعد العام هذا تحكمك برونشيت ترتاح منها اللي وراه الثالث ما ترتاحش. Non, monsieur Rahmani. وما لقاولكش حل. Au-delà de ça, madame, vous êtes beaucoup plus compétente que moi. L'antibiothérapie, ce qui fabrique, n'est pas efficace, même pas la molécule, ce qu'on appelle la molécule mère, elle est inactive. C'est-à-dire à l'intérieur, il doit y avoir un placebo. Et comme tout le monde est complice, quand elle passe au contrôle, ils disent que c'est OK alors qu'il n'y a pas de principe actif. Un des laboratoires, je ne parle pas de Saïdal, malheureusement, ils l'ont détruit parce que ça a été un très bon laboratoire et j'espère que ceux qui travaillent au Saïdal, un jour, ils vont se réveiller. C'était censé être un fleuron. D'accord, le fleuron. De l'industrie pharmaceutique en Algérie. Des laboratoires de production privés qui appartiennent aux enfants de généraux. Et je le dis, je peux même citer un. Ils utilisent les principes actifs périmés. Ils ont zéro périmé. Un laboratoire pharmaceutique dans le monde où à la fin de l'année qui déroule le bilan, ils ont zéro périmé. Et bien, ce laboratoire, ils ont zéro périmé. Ça veut dire quoi? Ils reprennent
لي حاضريها بالدارجه مادام شوف يعاودوا يفهموها. هذاك الدواء اللي يكون يبيعوه يعاودوا اللي يوصل لا بيرونسيون عنده بيريمي يعاودوا يفون لو بغواي كيفاش نقولوا بغواي بالعربيه يرحوه ويعاودوا يخدموه كومبريمي ويعاودوا يبيعوا يبدلوا غير ليتيكيت. دونك ما عنده حتى معنى ماشي معنى il est inefficace il est périmé ميت. et il provoque une résistance من بعد. il provoque une résistance en fait ما يداويش بصح ينباع. c'est-à-dire هذا اللابوراتوار فارماسيوتيك اللي جاي في ولاد فايت باش هكا يفهموه نسميه فارمالايف par exemple مزيو بوكو de toute façon صح وكاع كيف باسكو كاع ils ont zéro périmé. alors انا نقول للشعب الجزائري ما تزيدوش تشريو فارمالايف par exemple tout simplement vous boycottez ce laboratoire. c'est la fille d'un général ما نرحمش عليه la Marie ils arrêtent d'acheter parce que c'est du périmé. Et tous les laboratoires privés qui appartiennent aux enfants de généraux, vous devez les boycotter. Vous devez les boycotter. ما تزيدوش تشريو صيدال oui mais ما تشريوش les laboratoires privés. déjà كي يبداو بويكوتيو هاد لي لابوراتوار يطيحوا باسكو ماشي تسمم. c'est-à-dire ils vont prendre les médecins qui prescrivent هاد لي laboratoires تاني vous boycottez le médecin. et c'est comme ça qu'on tue une entreprise. je suis désolée. الناس تمرض وتاخذ دواء مدرح. مدام vous avez tout dit قلتي كلش. هذا ما كان vous boycottez. انا نقولها لكم انا بلوس كو vous boycottez. vous boycottez ما تزيدوش تشريو هاد الدواء. يا اخي انا فيولون. ماشي انا je suis pas violente mais دواء مدرح. بلوس كو boycottez. c'est tout. ما تزيدوش تشريو. انا نقول لكم شريو صيدال. انا نقول لكم شريو صيدال. يا كمان minimum. اللي يخدموا في صيدال سي دي جون سي دي ناسيوناليست سي دي جون قراو ومعليش مي شريو صيدال. ما تشريوش لي لابوراتوار بريفي كي فابريك en Algérie. point. افهم يا فاهم parce que ça appartient ils appartiennent tous aux enfants de généraux. voilà. allez. donc ils n'ont pas de contrôle donc ils font ce qu'ils veulent. يديروا واش يحبوا واش بغاو. ما يخلصوش même pas le contrôle. même كي يروح الدواء عند الكونترول parce que هذاك الكونترول laboratoire de contrôle. Je préfère m'arrêter là parce qu'il y a trop à dire. Non, il faut expliquer aux gens. Vous avez démarré, madame Kemli. Le laboratoire de contrôle, TIPA. Tu as le médicament, ben, je vais dire bon ou pas bon. Moi, je veux tant. Avec l'autorisation, ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. C'est bon, elle dit que le ministère, il signe. Parce que l'AMM, c'est au ministère. Quel est le ministère? نحيوهم كاع هادوك يتنحاو كاع اللي يخدموا في مينيستير لا سانتي اللي يعطيو كو سو المينيستر و تو اللي قراو باسكو لي جينيراسيون سي لي فارماسيين لي ميدسان كاع اللي قراو يخدموا في مينيستير لا سانتي كاع مدرحين وكاع تاع تشيبا pour qu'ils donnent une autorisation sur mise sur le marché ici à l'étranger باش يعطيو لك une autorisation de mise sur le marché il faut des études il faut des preuves que le médicament il est efficace il faut que ceci ما يعطيو لك اوتوريزاسيون مي سور المارشي باسكو سي لا في ولا لو فيس دان جينيرال وتروح تبيع الدواء اي الوغ مي فورسيمون يا الناس يا الشعب الجزائري انا نقول لكم بويكوتيو لي لابوراتوار فارماسيوتيك اللي يخدموا دواء في الجزائر مدرح تاع ولاد لي جينيرو. سي سكي اكسبليك باللي السفاره الجزائريه في فرنسا وفي بلجيكا وفي سويسرا ولات فارماسي سنترال جينيرالات والمعالم تاع الاستعمار يبعثوا لي زوردونونس نتاعهم للخارج والدواء يلحقهم من الخارج وما يكونسوميش الدواء ناسيونال. مي بيان سور هو ما يكونسومش ميم الكول ما يكونسوميش يجي كلش منا. هنا عندهم دي ليست لي كومبريس الكول ل بعدا سي صافي دير يقتلوا الشعب بصح هما يعيشوا بيان يمرضوه ويقتلوا بالتريتمون يقتلوا بالتريتمون ولا ان تريتمون انيفيكاس دونك عمليه اباده مبرمجه. انا نقول لك مسيو الرحماني سي ان جينوسيد سور البوبل الجيريان ما قتلوش بالرصاص ما قتلوه بالمرض سي ان جينوسيد. سي دومان كاين واحد un vrai un homme un nationaliste يعاود يجبد لي statistiques des décès depuis 1962 à aujourd'hui ou les années 80 plutôt, les statistiques des décès en Algérie,
et ben il verra. C'est-à-dire les chiffres ne mentent pas. الارقام ما تكذبش. Parce que عندنا même l'institut de statistique en Algérie ما تخدمش بالحق. سي نورمال باسكو الا كان داروا جريمه ويغطوها سي نورمال يدرحوا كلش. تفضل استاذ. لا كيسيون. Je reviens toujours sur ce sujet. باش الشعب الجزائري شويه يفطن يروحوا لوبيطال تاع عين نعجه. تقول لنا الجزائري الا ما عندكش العرف دير رونديفو روح لوبيطال تاع عين نعجه. سي با كيسيون باسكو سي ان اوبيطال ميليتير. يكون واحد عنده فامي تاع جينيرال ولا كولونيل ولا يدخل لو بلو نورمالمون دو موند يفي دي سوان باسكو سي دي سوان دو اوت كاليتي. بليز او موان دو كاليتي. بارابول لي زوبيتو اللي كاين لي مروار بارابول الجزائر باسكو نعطيكم ان اكزومبل ماشي دو مستقبلا بالك باللي الناس اللي يجوا يطاكومات باش ليرجونس جايه في البريمير ايطاج ولا لا ريانيماسيون جايه في البريمير ايطاج يا با داسونسور يطلعوهم على ظهورهم. هذه اوبيتال. يا ولدي نقول لك انا لا كارديو في خصمتنا في الكاتريام ايطاج سون اسونسور. لا كارديو فوالا زيد واش راح يزيد اكثر منك؟ لا كارديو كاتريام ايطاج سون اسونسور. لي كونسيرون مستقبلا يروح لوهران بور دي راديو ولا الو فيهم ماشي قبلهم يسلهم تلمسان سي انكور سي اون فيل بليز لوين دو مستقبلا. هذا وزير الصحه جو مو دوموند واش راه يدير اون فيل كوم مستقبلا لي كونسيرون يسون بيردو. نو سامحني استاذ الا كان طرحت السؤال على وزير الصحه صافي دير انت تعرف تبون رايس وبلي عنده وزير الصحه. معليش بور لو مومون s'ils sont capables de changer les choses pour le peuple هذا ما كان. ils sont pas capables. ils sont pas capables voilà باش نقولها للشعب هاد الناس ils sont pas capables. شوفوا تفون ما يسوى والو. الرئيس الفعلي تاعكم هو جراد هو عميل الجنرالات اللي حاكمين الجزائر. تفون ما يعتبر الا صوره برك للانترناسيونال اي بول ناسيونال. هكذا باش جراد يقدر يخدم خدمته كما قالوا له الجنرالات القويين تاع الجزائر وراهم الايادي البيضاء والارجل البيضاء. Ça il faut le comprendre. جراد c'est le président de la République effectif. تبون c'est le président de la République honorifique ولا de façade. تبون ما يسوى والو. اصلا على باس تبون كون يقعد 5 دقائق ويحب يخمم في ال5 دقائق هذيك راح يلقى التخمام نتاعو ما يفوتش 4 ثواني 5 ثواني في 5 دقائق ومخه يحبس لانه علاه لانه بغل ويعني مخه تهلك من امورات اخرين بلا ما ندخلوا في الديتاي. تبون نوفوريان وزافي جراد كوم الرئيس الجنرالات كوم الشواكر مي بكل يخدموا تحت ايادي الارجل البيضاء هما شكون؟ الكولون اللي قاعدوا في الجزائر. كاين ناس بزاف طرحوا السؤال هذا انا نقول لهم حاجه واحده. 1961 2 مليون كولون. 1963 مليون كولون راحت لفرنسا. 300,000 راحت بين تونس المغرب واسرائيل. 700,000 وين راحت؟ وراحت 700,000. حلل وناقش. Non, monsieur, vous le dites, monsieur Rahmani Gadou. Non, mais je le dis, non, mais خلي الشعب يحلل ويناقش وحده. الشعب on ne peut même pas imaginer un instant. لا كان ما قدرش يفهم الله يسهل عليه يروح كبش تحيه. حلل وناقش. عندك 700,000 63 ما على بالناش وين راحت. كنا 8 ملايين يعني 10% من الشعب الجزائري ما لقيناهاش وين هي. حلل وناقش. خلي الشعب مدام يحل عينيه شويه. انا سمعت ناس قال له كريم طابو خلى لنا وصايه بالسلميه نستقل. اي بالسلميه تاعك هذه تاع الشطيح والرديح في الشوارع ما تستقل ما والو. خرج كيما حبيت. تفون والمافيا قاعدين كل يوم يربحوا مجال دولي وداخلي. انتم كل يوم تخسروا. تبع كريم طابو روح خرجوا من الحبس. خرج بومالا من الحبس. يا اخي انتم شعب و40 مليون روحوا سركلوا الحبس وخرجوا هاد الناس. ولا تغنيوا برك ولا تشطحوا برك. صاي تقطع البندير وتفرقوا المداحه. دركا جا وقت العمل جا وقت النضال
جا وقت الكفاح. il est venu le temps de la résistance. هادو ناس مهابل يقتلوا في الشعب بواح. c'est un génocide. Absolument. D'ailleurs, M. Rahmani, KS, il vous dit il existe deux catégories d'êtres humains, ceux qui font subir et ceux qui subissent. Et nous, le peuple, avec Selmiya, on se tire une balle dans le pied. Exactement, je suis d'accord. Selmiya, elle sert deux catégories. Les politiciens et les islamistes. Parce que les politiciens, يعني كلاب السياسة يحوسوا على مصالح مع القوة الحاكمة حاليا، والإسلاميين يحوسوا على البرلمان والمحليات حاليا. هادو زوج دونك منهم من النظام نفس الشيء. الإسلاميين والكلباويين، الكلباويين هي لي بوليتيشيان، ما لقيتلاش تراديكسيون بالعربية، نسميها السياسة الكلباوية أو الكلباويين تو سامبلومون، يعني صباع الازرق وأذنابه برك. باغ اكزومبل تحبوا تعرفوا شكون؟ مثل الكلباويين كريم يونس. الإسلاميين كيما مقري وهلما جراو جاب بالله كومباني، وهذوك المتخبيين في الخارج كيف جماعة مدرق البن وشاهي الطاس، ولا مدرق الطاس وشاهي البن، ولا بامبورت المثال الشعبي. كرهنا من هذه الهيبوكريزي والنفاق، كرهنا منه. Cher Rahmani, suite à ce qu'on a dit pour les médicaments, les gens commencent à réagir. Oui, il faut le dire. Alors, vous avez M. Himhim qui vous dit parlez, s'il vous plaît, des laboratoires Becker appartenant à Barehi Zobir, un intouchable, un des plus grands pieds blancs. C'est bien de le dire. Importateur numéro 1 du lait en poudre à une époque d'Ukraine, un lait radioactif. Merci. Dénoncez-le, monsieur. Et dénoncez-le. Dénoncez-le, monsieur. Le chef Jazairi n'est pas informé. Si on ne l'informe pas, mais Redoua, on l'informe, on lui dit avec le lait, il faut avoir cette culture du boycott. C'est vrai que maintenant, la culture du boycott, mais il faut avoir la culture du boycott. Plus que ça, il faut la culture de la révolte. Pas du boycott, madame. Le boycott, c'est quand il s'agit d'un problème dans un secteur précis. Mais quand le problème est généralisé, il faut se révolter. مع كل احتراماتي، المقاطعة لما يكون القضية قضية ان سيكتور، يعني حاجة معينة، بصح لما تكون شائعة وعامة في كل المجالات فهذا ينطبق عليه شو الثورة. ونقولها لا ريفولوسيون، il faut que ça soit une révolution. حبسونا من سلمية. واش قال لكم طبيب ومالا بوشاشي وزيتوتي كومباني؟ اريتي، راهم قاعدين يقتلوا فيكم كل يوم. واش تحوسوا اكثر؟ نقول لكم باللي الانسان اللي غدوه راح يكون عنده ولد مع مرته بالك بنو يخرج ستيريل. واش نقول لكم؟ Donc, M. Rahmani, si il faut le dire, M. Rahmani, c'est quoi? جريمة. Ils veulent dépeupler l'Algérie. C'est ça. كون يكملوا هكذا بعد 20 سنة، il n'y a pas d'Algérien. Non, il n'y a pas une nouvelle génération d'Algériens. Il n'y a pas de nouvelle génération. Donc, عملية إبادة مبرمجة. أما الرجال ولاو ما يضنيوش أسيدي. Les hommes sont devenus stériles, infertiles. Les femmes aussi. Les malformations, le diabète, les morts subites de l'adulte. Oh! واش تسناو؟ عند روحكم القتل غير بالرصاص كيما بعض البهايم قاعدين يفهموا فيكم. الرصاص سي فيني، ما عادوش يقتلوا بالرصاص، عادوا يقتلوا بحوايج اخرين. اللي يروح للسبيطار يموت، هذا موش ارهاب؟ تاكل كيلو بطاطا تولي ما تضنيش، هذا موش ارهاب؟ faut arrêter un peu. فيقوا دين ربي، الوقت تبقاو غاضي عينيكم. السلمية ماشي مع المافيا، السلمية مع العقال. يقولوا علي انا عنيف، انا ما قتلت حتى واحد. ما تبون المافيا اللي معاه
كل يوم يقتلوا آلاف الجزائريين وما على بالكمش. Justement, M. Rahmani, il s'avère qu'il y a eu 3 cas de coronavirus à Oran. Mais officiellement, il ne veut pas le déclarer. مي مسيو مع كل احتراماتي ليك، حنا خلقوا لنا فكره واسمها مسكين مات متربي. بيان سير الموت كل تاع ربي، تعددت الاسباب والموت واحد، بصح حدد الاسباب. او ضربني بومب اتوميك وتقول لي مات متربي ولا؟ ورب العالمين في حد يعني في اصل التنزيل يقول لك اين مات او قتل. مادام ربي يفرق بين الموت والقتل، كيف تجي انت درك تقول لي مات متربي؟ فهمني، مات ومات، ربي يرحمه، باه مات. لأن الله عز وجل في التنزيل الحكيم فرق بين الموت والقتل. كنا هكاك وما فرقش. بركاونا اريتي، حبسوا، يا تفيقوا يا موتوا. انا ما عنديش على واه نقول لكم بارك الله فيكم ومسكين رحمه الله رغم اخطائه نعل الدين والديه، قايد صالح الله لا يرحمه، ان شاء الله يتعذب اسوأ عذاب، وكنت الحق الاخره وعندي قوه نعفس عليه. ما من الاخره ما نسهلوش، هو ولي زيو سيتو. خطيونا من كرهنا كعشوري ما فريمون جوني ما من الكذب والسفسطائيه. مي سي انكرويابل. Ils ont la télévision, les médias n'étaient pas libres. Il n'y avait pas l'information. مي il faut qu'ils comprennent. انت قاعد تموت، انت تشوف على بالكش كيفاه قابل يذبحوا لك ولادك قدامك وانت تتفرج. درك الناس راهي تهضر، درك الناس est en train de mais tant que les médias parce que est-ce que vous savez que l'Algérien passe combien d'heures par jour en face de la télé? Ah, je sais pas. Ça radio la ما على بالي، ça me dépasse. Un Algérien termine le travail vers 17h. S'il travaille. S'il travaille, 17h. Il يخدم 17h, le temps qu'il arrive chez lui, il est à 18h 19h. 19h حتى المينوي ويشوف النهار ويشوف شروق ويشوف. Il a minimum 5 heures. 5 heures de fausse information. C'est du bourrage de crâne. De propagande. Et c'est tous les jours parce que malheureusement, il n'a pas d'autre activité, ما عندوش d'autres loisirs, عنده غير télévision. Alors imaginez, je termine, donc minimum entre 4 et 5 heures de fausse propagande. Mais c'est de l'abrutissement. ويزيد يخرج وين يروح الجامع pareil. يروح القهاوي c'est pareil parce qu'ils ont la même information, fausse information. Aujourd'hui, le jour où ils vont libérer les médias, ils vont يتناقشوا بيناتهم يقولوا واه ماشي صح واش راك تقول. Et c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est le rôle تاعنا حنا on dit la vérité aux gens. Ils sont doctrinés, oui. Merci madame Leïla. نقول الحقيقة للناس. يا ولدي النظام هذا نظام مجرم، والله موش حتى نظام استعماري نورمال، نظام مجرم يريد إبادة الشعب الجزائري، يريد الإبادة. برك يفوق الشعب يفهم. لا شانس يعني الحظ أسعى في الجزائر في حاجة، أنه عندنا جالية كبيرة في الخارج تشوف وتلاحظ وتفهم تستنبط وتخبر. سي سكون ايت اون دو فار. الناس اللي يقولوا هذوك في الخارج يحوسوا لنا على الفوضى، وي رانا في الخارج صح، بصح الجزائريين ما نقبلوش انكم يذبحوكم وحنا نتفرجوا وحنا ساكتين. عايش في الجزائر والله عايش في الخارج نفس الشيء، انا جزائري واللي معايا جزائريين، وما نقبلوش عمليه اباده
الشعب الجزائري، ولكن احنا في الخارج، باسكو الكلاب اللي حاكمينكم هما خرجونا، هما خلقوا الظروف باش الطاقات والكفاءات والناس اللي رافضه النظام تهرب وتهجر. وحتى الشباب راه يهجر البلاد. انا شوفي انا نشوف بهم في ان بو بارتو ان فرنسا. ايكوت سي نورمال، اي شاب يهجر من البلاد هذيك، بلاد عندها امكانيات وعندها. باعوا ليبيا، باعوا الامن القومي تاع الجزائر، باعوه للترك والامارات، نيغوسيو معاهم وباعوه. حنا هما الكرويا وجبهة القوى الحية وحدنا في الميدان نقولوا باللي باعوا الموقف الحيادي تاع الجزائر كاع لوبوزيسيون الاخرى. علاش؟ لانها يا عندها تواطؤ مع الامارات يا عندها تواطؤ مع تركيا، قافله فمها ومغمضه عينيها. حنا نقولوا للشعب الجزائري، الجزائر باعت ليبيا وباعت الامن القومي الجزائري. وشكون اللي باعوا؟ تفون ومحوج الحنك تاع شنقريحه اللي هما زي بعضهم في زوج ما كان والو. خرطي كي شنقريحه خرطي، كي تفون خرطي. شنقريحه حطوه لانه كونسنسيوال وما يصك ما يحك ما يفك، وتبون كيف ويديروا رايهم من وراء اشخاص اخرين مثل جراد ومثل اوتر جينيرالات نتاع ليطا ماجور. حنا نقولوها. علاش نقولوا حنا؟ علاش حنا نقدروا نهضروا؟ تعرف علاش؟ باسكو حنا كاين ربي والجزائر، كاش حاجه اخرى. الاخرين شي يصلي للترك، شي يصلي لقطر، شي يصلي للامارات، واللي يصلي للترك وقطر واللي يصلي للامارات والسعوديه راهو يصلي لاسرائيل والامريكان وفرنسا والدول القويه الاخرى. يعني ماشي باسكو راك رايح لقطر دوله اسلاميه ولا الامارات مسلمين كيما انت يا بوقوقو، راك عند اسرائيل وراك عند الامريكان وراك عند فرنسا، لانه بطاريق الصحراء هذوك اللي من بول البير ما خرجوش. او فات جيست اون دوفونتور ان اليبي فقط. لكن انت التواطؤ نتاعك كنت موالي لتركيا وقطر ام موالي الامارات والسعوديه، فانت موالي في كلتا الحالتين الى اسرائيل والى القوى العدوه للجزائر ولقيام دوله قويه في الجزائر وفي شمال افريقيا. ما نقولش المغرب العربي، حنا ماناش المغرب نتاع شبه الجزيره تاع الدواب. حنا لافريك دو نور عندنا تاريخ اقدم من شبه الجزيره نتاع الخرطي، وعندنا حضاره اقوى واقدم من شبه الجزيره تاع الخرطي. داكور، كما جا سيدنا ابراهيم عليه السلام وابن اسماعيل عليه السلام بنى لهم الكعبه، والله لا يعرفوا يبنيو قربي هذوك. داير ما شفنا بناو والو، ما عندهم حتى بنايه قديمه، كلش جديد، كلش ميدين يو اس اي. باش يجيو ما يعلمونا الحضاره ينوضوا بكري. الله غالب، عندنا قياديين سياسيين منذ 62 كذبوا علينا كلحونا، لكن من بعد فقنا باللي حنا الاصول نتاعنا ضاربه في التاريخ كامبراطوريه وكدوله نوميديا وكاماره نوميديا او مملكه نوميديا او امبراطوريه نوميديا، ضاربه في التاريخ. لكن شرابين بول البعير ما عندهم حتى علاقه بنا. Rahmani, on voit que la Isaba est en train de se régénérer. Quand la Isaba 1, donc la Isaba 2. C'est la même chose. Non. Parce que on change les rôles. On change les rôles, voilà. Parce que les gens, ils ont cru que c'est la justice qui a condamné, bon, qui a interpellé le dictateur Al-Nahar, alors que c'est un règlement de compte parce que c'est effectivement que durant la campagne, شافوا جات اون ايكيب تنحي ليكيب اخرى. لو بروبليم واش هو؟ سي با شكون ليكيب اللي حاليا حاكمه لا ميري. اسكو لا ميري
مازالت فيها الرشوه ولا راحت؟ اسك لا ميري مازالت تخدم نفس النظام السابق ولا تبدلت؟ الحقيقه انه النظام نفسه وتغيير الاسماء، هادو اسامي محروقين نحيوهم نجيبوا اسامي جدد ونكملوا. Non, mais même c'est une question d'argent. Par exemple, on a su les enfants du général Gaët Saleh qui كانوا يدوا كاع لي مارشي تاع l'armée. Par exemple, غير le pain, ils avaient 2 milliards de centimes par jour. وهذا النوفمبر يبدي يدخل القهوه ما عندوش قهوه باش يشربها ويقول لك تحيه لقايد صالح. الوغ كو هذاك كان يدوا لي مليار بار جور. اليوم هذاك النوفمبر الباديسي ما يسالش اصلا يكون جزائري. هذاك كون نشوفوا النوفمبر الباديسي ما نقاوموش سياسيا نخليهم يذبحوه، باسكو هذاك النوفمبر الباديسي او مكمل. نقول لك حاجه، قواد باطل، شيات باطل، ما على بالهمش بيه. هذاك النوفمبر الباديسي تهضر عليه انت عايش في الزبل كما قالوا لي مديه الواد ويقول محلاها عمى. هذاك هو النوفمبر الباديسي اللي تهضر عليه. هذاك اصلا قرلو في المجتمع ونحتقروا بعد. تعرف علاه؟ لانه شيات باطل، رخيص باطل. كاين ناس كما قالوا لو تمطر السماء حرية العبيد يفتحوا لي بارابلوي. فوالا دونك تهضرليش على هذاك بصبع الازرق والنوفمبر الباديسي. وكاين ناس قال لك مسكين غلطان بصبع الازرق. لا اللي خان اليوم يخون غدوه، قطع له راسه. كاين ناس يقول لك انت زرطيت من الارمي باسكو نهار فهمت باللي كاين اجرام ضد الشعب الجزائري حكمت الطياره وخرجت وما كنتش فاهم على واه. فهمت باللي كاين جريمه بصح ما على باليش على واه. ما كنتش على بالي بلي كاين حاجه اسمها لي بي بلون في الجزائر، هما اللي كانوا يكومونديو فينا من وراء الستار باش نقوموا باجرام في حق الشعب الجزائري من اجل مصالحهم هما. ما فهمتش. فهمت بلي كاينه جريمه حكمت الطياره وقلعت. 13 سنه بعد فهمت شكون اصل الجريمه. جاي انت تحاسب لي توفيق بون طرطاق ما نهضرش عليه سي مينابل باسكو اصلا طرطاق الناس حاطينه حاجه كبيره ما يسوى والو. لكن توفيق وي، توفيق من اصل الجريمه، لانه توفيق نهار يحضر توفيق فيه السر نتاع الحل للوضع الجزائري. توفيق انا نقول له تحدث التوفيق بالك الشعب الجزائري يغفر لك، ما يتحدث حقيقه شكون يحكم في الجزائر، شكون هما القدم البيضاء، كيفاش راهم يحكموا في الجزائر، كيفاه سيروك انت مده 25 سنه ومشيت معاهم في الخطه نتاعهم 25 سنه. justement بالك pour cette raison que Tawfiq il est en prison aujourd'hui. Non, il n'est pas en prison توفيق. توفيق il est en prison عندك انت في مخك، بصح ماهوش en prison توفيق. دونك لا ما تقدرش تدي en prison واحد اللي الى اوردوني حسن يحرق الدواسه وغاردا دي كوبي والدواسه هذو يكونسيرن دي ريزو تيروريست اترافير تو لو ساحل ا كومونسي بار لا موريتاني حتى لا صومالي. هذه اول مره نقولها، ماركيها عندك الصحفي ودير عليها تحقيق. دونك هنا سي او تي بي يا ولدي تخدت كاع دركا والله ما نحاشي واحد وما نحاشي حتى معلومه ابار بعض المعلومات اللي تضر بامن الجزائر المستقبلي هذيك ناخذوها بعين الاعتبار. انا ديزرتور، انا مزرطي بصح راجل عسكري ضابط مخابرات ضابط ذكاء جزائري حقيقي. دونك نعرف شنو نهضر وقتاش نهضر وكيفاه نهضر سيتو. ما ننكرش اني افيار افتخر اني انا كنت ضابط في الجزائر، افتخار، ونفتخر بكل واش درت ونفتخر بكل الزملاء نتاعي. بصح حنا رجاله وفحوله وسبوعه هما الطحانين اصحاب القرار السياسي غلطونا. علاش؟ استعملوا الثقه اللي كانت عندنا حنا كقوه فعاله في القياده السياسيه، واللي فهم واللي ما فهمش يضرب رب راسو للحيط. سي رحماني علاش حتى اليوم ما تقوليش سي معليش نحي لي السي هذه باسكو السي هذيك كلات الجزائر. نحي السي والسيد والشكيل نتاع هذا كاع نحي. رحماني قول لي مسيو رحماني ما قوليش علاش اليوم ما عرفناش
شكون هما اللي قتلوا؟ ياك نعرفوهم اوفيسيالمون ما تحاسبوا ما تشارعوا اللي قتلوا ما يتحاسبوش. الرئيس بوضياف، لانه الارهاب مسرحيه. شوف في قضيه العشريه السوداء باه نلخصها لك. اولا انا قلتها من قبل، الاسلاميين هما سكون ابل لو كوبابل ايديال اي لا فيكتيم ايديال. بولحيه من وقت معاويه حاجه حماره في راسها، اي سياسه ذكيه تستعملها، استعمال الدين لاستغلال الشعوب، حاجه ما ماشي حنا خلقناها ولا خلقت عند المسلمين، كانت عند المسيحيين وعند اليهود من قبل وعند كل الديانات. تاريخه هنا وكتاباتهم هنا وخلي الناس تقراها. برك جابوا في ظرف معين استغلوا التيار الاسلامي باش يقضيوا على الطاقات المثقفه في الجزائر. يعني كي نقول لك انا العشريه السوداء كي نحب نمدها كمثال، نقول لك واش هي مسرحيه كبيره الحقيقه الوحيده فيها الناس اللي ماتت والمفقودين، الباقي بكل خرطي فقط. كانت مرحله تخلصوا فيها من الطاقات الناشئه جديده. يعني باش نفهم الشعب الجزائري ونهضر شيكور انايا، ما تكسروش لسانكم كاع. لكن ما تعرفوش معناتها الجيريان شيكور، انا شيكور نهضر شيكور. حاجه سري سامبل. قال السيد هذا قلقنا، قال له شو منتيا، قال ديمقراطي، قال بعث له الارهاب، يقرمطوا. قال مسكين اختلتوا ايادي الغدري. ومن بعد الاخر يقلقنا، قال شو منتيا، قال اسلامي، بعث له قوات الامن يقرمطوه ارهابي. فهمت ولا فهمتش؟ نزيدك فهمت. ما لا افهم اكتب الغدوه العيد. هذه هي القصه. لهذه اقتل حكايه المقص خو، حكايه المقص لاكس واحد ما يقطع الجهتين. اذا عباسي مدني وعلي بالحاج هما اللي كانوا ضحيه. علي بالحاج ضحيه، عباس مدني كومبليس. هذه ثاني نضيفها نزيدها نقولها انا شيكور. قلت لك انا شيكور درك نهضر واش نحب كيما نحب وقت ما نحب. واللي ما عجبوش الحال يبول لي في الطريق نزلق. نهضر عليك بالجزائريه بالقسنطينيه كاع. زيد عباس مدني كومبليس، علي بالحاج فيكتيم. زيد واش تحق. ومازال اليومنا هذا عباسي علي بالحاج ومازال قادرين يستعملوا التيار الاسلامي باش الوسائل نتاعو باش يخلقوا موقف ضعف في السياسه الجزائريه. زيد واش ننجموا نعيشوا عشريه. شوف متع روحك اليوم مازال تنكفي 10 دقائق اي سؤال تطرحه نجاوبك بكل صراحه. 10 دقائق ومن بعد نفضوا الحديث. Vous pensez que le généraux ils vont oser faire une autre décennie noire? C'est fait déjà. كي باعوا ليبيا واش معناتها؟ معناتها باعوا الامن القومي. كي باعوا الامن القومي واش معناتها؟ في اي مرحله من المراحل يحبوا يحركوا تيارات ارهابيه في الحدود تمناصي الجزائر ويخلقوا لك قضيه طوارئ وامن قومي يديروها. صاي سي في. سي ديجا في. زعما مسيو رحماني الجزائري مناسي خلاص. بيان سور باسكو elle est dirigée par des traîtres. حاكمين خونه. Il y a une question هنايا. Quelles sont vos directives pour le vendredi de demain? Quelles sont vos directives? Très bonne question. C'est vrai, خرجوني من البياج تاعك. هذه حاجه مليحه باسكو tu m'as piégé. Même انت مدام شويه j'ai senti qu'il y avait un piège. aucun piège والله. نعرفوك صالح ماشي رحماني نعرفوك. Non. Il y avait aucun piège. Très bien que les lives. شوفوا le 22 لازم تكون تظاهرات عامه وشامله لكن مقاطعه احتفالات تبون. لانه لا كان مشيتوا في احتفالات تبون الاصابع الزرقاء معناتها اعتراف ضمني انه تبون هو النتيجه نتاع الثوره الشعبيه. Donc monsieur Rahmani, il faudrait des banderoles comme au début du Hirak qui étaient sanglantes. Non, des banderoles qui disent تبون dégage غير شرعي ديجاج 22 فبراير ماشي انت ديسيديه الشعب يديسيديه.
نو مي هضر علاش تخالي فيه، هضر نورمال الناس يسمعوك ثاني، وين البروبليم؟ اوني توت ان جروب يسمع علاش؟ باسكو كي هضر على 22 دونك صحاب الزرق خارجين يجيبوا لي بورتري تبون فوالا باسكو لا فيها واش يديروا لهم؟ يبغوا يشعلها وسي لا سي سامبل، صباح الزرق كي يخرج يهضر على تبون لازم الشعب يمانيفيستي باعلى صوت من صباح الزرق باللي حنا كونتر تفون، وتفون ما يمثلش الجزائر وما يمثلش الجزائريين، يمثل النظام الاستعماري في الجزائر. لا واش نخاف في هذه زعما لافرونتمون طلع الصوت تاعك باش يسمعوك. لافرونتمون بين بوصباح الزرق والحراك كوميم دون. يا اخي العزيز علاش تخاف؟ ماشي نخاف لا ما نخافش. با ايكوت حبيبي سي تري سامبل، قضيه واضحه، انا ما نقول لك وانت ما يخفاك، العصا في يدك والحيه بحدك. انا كي يجي صباح الزرق باش انا ايما ديسكريديت، انا ما عندي حتى اعتراض، نكسر وجهه ما جي با بروبليم بارابور سا سي تو. كاين ان مومون دوني انا قلت لك وودستوك والهيبي والجيتارا والزطره والنواره وهذاك كاسمع ديك الفورغون هذاك فولكسواغن فان كان لا سي فيني. الشعب قاعد يموت وجماعه تقول لك سلميه سلميه. انتم اذناب النظام هذا اصحاب سلميه سلميه. السلميه كاينه السلبيه والايجابيه. الايجابيه واش هي؟ اللي تقول لك انا راني هنا، هاو الموقف نتاعي، هاو التصعيد نتاعي. والسلميه السلبيه واش هي؟ يقبل الذبيحه ويمشي للباطوار وهو يغني. حاب تموت وانت فرحان تشوبو. انا حاب نعيش مانيش حاب نموت. وحتى كون نموت متربي تاع الصح، ما نموتش بيدك انت على اساس القتل. نموت موت نورمال، لكن باش تقتلني ندافع عن نفسي خويا برك. وهو ما يقتلكش بالرصاص، يقتلك بالانتيبيوتيك المدرح والدوليبران المدرح والدواء تاع لي كونسير المدرح ويعطيك الماكله المدرحه وكلش مدرح. تعيش انت مدرح. Rahmani, je voulais aussi dénoncer, il n'y a pas que les laboratoires, il y a d'autres laboratoires, chaque Jazairi, il faut qu'ils le sachent. C'est des traitements, ce n'est pas des médicaments, fabriqués au Moyen-Orient, donc Dubaï et Ordon. Ou Ordon. Ordon. وينباع alors عنده circuit différent باش الشعب الجزائري يعرف. Propagande, زيت النمل، زيت السحر يبيع في لي فوار. الشعب الجزائري ما تزيدوش تشريوه. Et c'est un réseau. Oui, زيت النمل كلي النمل on extrait نقولها لك. Et c'est un réseau de salafistes. C'est eux qui détiennent ce marché en Algérie. زيت واش؟ زيت النمل وزيت السحر. اللي يشريوهم عارفين وعلى ça existe monsieur Rahmani. Madame s'il vous plaît, je vous assure. Non, je vous assure. Mais s'il vous plaît. Ne me menez pas sur ce terrain-là. Je vous mène pas. Je risque de sortir de mes gants. Non, mais c'est juste. Non, mais moi je veux juste informer le chef Jazairi. Oui. Vendu en Algérie, dans les foires. Réseau de distribution salafiste. Oui, bien sûr. D'accord? Non. Boycotter. C'est un poison. Soi-disant, vous êtes. أنا في الميساج تاعك بصح انت على بالك قاعده تقولي مدام سامحيني راكي قاعده تهضري مع ناس مازالوا يمنوا بالجن وشميسو والشيخ الشنفاره والشعوذه وخرج له الجنيه وجاها جن من المحيط الاطلسي سكن فيها ويخرجوا يعني الجن من المحيط الاطلسي يعني خلى كاع الامريكان والامريكا اللاتين جا الجزائر يسكن في وحده. لا يبارك ما واحد جا من جو سي بي كيل بيي جا مي سي انكرويابل. مي مدام البيليبتيك ديال المفتاح البيليبتيك بون ديال المفتاح يتحل فمو شي با. مي مدام لازم الشعب يفهم. رانا في 2020 شوفوا هذا شعوذه النظام يشجع فيها
علاش؟ باش يحتكر عقول الشعب والشباب. Exactement. Sans compter les stupéfiants, sans compter la cocaïne, sans compter... La drogue, le cachillette, les drogues de synthèse. Les de synthèse sont fabriqués en Algérie. En résumé, oui, tout à fait. Tout à fait. هذوك مدام كوراج وسوبرمان ماهمش امبورتي، مش من المروك، مخدومين في الجزائر. وواحد من الكلاب بني الكلاب اللي كان يخدموا يروجهم سعيداني وطليبه. faut savoir. Non, il faut dire les choses. Il faut le dire. لازم نقولوا توصل تالمو كاين حقائق كبيره كعيينا ما يفهمناش، نروحوا هنا والله هنا والله هنا. حنا واش نقولوا؟ هزهم بكل كيما راهم، حطهم في شكاره الزبل وبعثهم للانسينيراتور للحريق. لازم الشعب يفهم دركا une bonne fois pour toutes. On est dans un monde numérique. هذا الشعوذه والسحور والقزازنه والزوي والائمه هذو لابسين قناضر ومدارين الحي ويقيلوا يخرفوا علينا بالجمعات، هذو كاع خرطي. ما انزل الله بهم من سلطان. برك ائمه احتكار للدين، الوغ هما خوانه. المشعوذين احتكار للدين صفه ثانيه، الوغ هما شعوذه. برك الشعب قالوا سيدي عبد القادر وسيدي بوعلام تيتيش وسيدي بوعلام جو سي با كوا وسيدي الخير وسيدي راشد وما شنو هذا؟ مي اريتي. الناس في النيميريك وفي النيوكليير وفي السوبرسونيك، نتوما ما زلتوا في تروح للزاويه وتروح تتبرع ودير وعده والشيخ مي سي انكرويابل. وين رايحين تطوروا؟ والله ما تطورتوا ديما، والله ما تنزعوش هذا الغلاف هذا اللي لبسه لكم النظام الاستعماري هذا. كيما عبد الحميد بن بديس رحمه الله حارب الزوي والمشعوذين علاه باش يحل افكار الناس. بورصاك مسيو الرحماني خايفين من لي جون، باسكو لي جون خرجوا من هذا السيستم تاع بيان سور خرجوا. ils sont très ils ont adapté la technologie et du coup ils ont مازال غير هذوك تاع الانتيريور اللي مازالهم l'ancienne génération. مي فو صوفي انت عندك الرايس هذا اللي داروه رايس شفناه يمشي كي الكلب هكا تبات باش شيخ الزاويه. انا نقول له عدين بابك شيخ الزاويه تاعك هذا، قول له يبعث لي رب الجنون تاعو بكل كيما راهم. لا قدر لي يجن من الجنون تاعو، بعثوا لي عالم الجنه هذا دين ربي انا نحوس عليه. بعثوا لي ابليس والاسباط نتاعو. مي كاس كي سباس؟ الناس في النيوكليير في لي سومارين اللي يقعدوا 18 شهر تحت البحر يكولونيز لو موند ورايحين للاسباس. اون ا ريسو دي سيني راديو من الاسباس. راه دخلنا في عالم واحد اخر. ما زلتوا في الجن والشعوذه وشيخ الزاويه لابس القنور وقاعد. مي فوزات مالاد. سي الرحماني هذه جوست اون بريسيزيون. انا بالي دوك الشعب كاع يكرهني مي سي با كراف. انا نقول مومو. شوف مسيو الرحماني انا قلت لهم قولوا البن الكبير تاع هذا الزاويه تاع ضرار اللي كان يصلي له بوسفليقه وصحابه يبعث لي كاع الجنون والشيطان معاهم سوز اكسبسيون. جيب لي الجن بكر بعثهم لي دين ربي يسكتوني شويه. ليسونسيال. والله العظيم كان كاين واحد يهبلون. كان كاين واحد المناصر تاع شباب الوزاد يسموه ياماها الله يرحمه. الله يرحمه يا لا دو جومو. فوالا يسون دو جومو. اختلفوا في 95. هذاك سقساه صحفي قال له كون يديروا رئيس على الجزائر حاجه الشيء على الحاجه اللي ديرها. قال له نغطي الجزائر باش، قال له من الفوق نكتب اون بان. عنده الحق ياماها والله العظيم خلى كلمه ترحم عليه. إيه؟ الله يرحمه ربي يرحمه. ياماها وخوه ils sont deux jumeaux. Deux jumeaux voilà. Et des supporters. Et effectivement à l'époque bon تهضر à l'époque تاعي انا en fait. Bien sûr. كنت انا صغير. je me rappelle. J'étais jeune. C'était le bon vieux temps. والله كلمه خلى كلمه قال لهم نغطيها ببلاش قلت فيها اون بان. مي مازلنا اون بان. نشوف واحد يمشي هكا طباط شيخ الزاويه يقرا له في ودنه من تدير دوله تاعها تدير دوله. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? On peut dire
Tout peut arriver en Algérie, M. Rahmani. Oui, mais c'est trop. En fait, c'est trop. Ce qui se passe, c'est trop. de mauvaises choses. Il ne se passe pas de bonnes choses. Je crois que c'est le premier pays au monde, président Wildo, في الحبس, trafiquant de cocaïne, هو trafiquant de cocaïne. وهو trafiquant de logement et de marché. هو باندي كبير. Justement, M. Rahmani. عنده 300,000 لوجمون يجري وراه مينيموم. جيت في هذا الدومين. أنا j'ai fait une petite analyse. Comme j'étais de Mostaganem, فاتوا عندنا plusieurs والي اللي داروا طراطح منهم زوخ زرهوني واضح معبد. En fin de série جا مسيو تمار. مسيو تمار منها طلع وزير السكن. اي كوم بارازار دخلوه للحبس ماشي على تهمه ماشي ما قبطوش عليه دوسيات في الوزاره قبطوا عليه دوسيات مين كان والي الوغ الوالي اللي قبله كيما واحد يخون 50 مليار واحد يخون 100,000 هذاك هو 100,000 هو يدخلوا الحبس. انا جو مي دوبون لا جوستيس علاش ما فتحوش الدوسيات اللي من قبل قالوا كي بوكو دارجون جات انا جو ديفون با مسيو تمارا سي لي كوبابل الله يسهل عليه كاع كطلع مي كوم بارازار استاذ il a été ministre après monsieur Tebboune. Donc il y a un point d'interrogation. Là, ce soir, c'est exceptionnel. C'est pratiquement une année نتاع الثورة الجزائرية. قرينا لا فاي دو روت نتاع اللجنة الثورية الوحدة والعمل. دوك نروح معك. كاينة حكاية يحكيوها الشيوخ تاع بكري. قال لك الغابة ضربتها المجاعة. بقى حي السبع، النمر، الحمار والديب. دونك لازم واحد منهم يتكلم. مجاعة لازم يتفاهموا ياكلوا واحد. طق السبع قال لهم شوفوا بكل مادام حنا اللي بقينا سيك ربي غاضب علينا. كل واحد يقول واش دار واللي دار فينا الجريمة الكبيرة ناكلوه. السبع قال لهم انا ما درتش حاجة كبيرة ساعة كي نقلق ناكل نص فيلاج نقتلهم. قالوا له ما كان والو ساعة. النمر قال لهم انا كي السبع ساعة نجوز للواد نخطف وحدة زوج ثلاثة نقطعهم ناكلهم. قالوا له السي النمر تزاني والو. الديب قالوا انت قال لهم انا والله عندي ديفو يعني كي ناكل نص شات الاخرين نقتلهم هكا في زاد. قالوا انت بديت. قال لهم استناو اسيدي اسمعوا الحمار واش دار. الحمار قال من حياتي كلها كل في الحشيش. قال له انت هو باسكو انت حياتك بكل كلاوه وفي ديال ديبار متفاهمين ياكلوه. نفس الشيء. اسمع هم يضربوش القوي يضربوا الضعيف كمثال. هذه يسمع خطة عنترة بن شداد. واش قال لهم؟ قال لهم كي تقابلوا قوم خيروا الضعيف وكرازيو ويخافوا الاخرين. سي نورمال. سي سكي فون. Exactement. سي با نوفو. حكيتها بضحك pour détendre l'atmosphère mais c'est ce qu'ils font. Monsieur Rahmani, je vais vous le dire, ma chabette avec la bague magique du président. كيفاش؟ la bague magique la bague عطاها له الشيخ زاوية. شعوذة. On est dans l'ère de 800 ans en arrière. Oui, je sais plus combien. Les païens. وقت les païens. Exactement. Monsieur Rahman, il y a une question qui se répète, c'est concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Écoutez, première phase, le CRUA. Donc, a lu sa feuille de route, qui sera publiée sur le site du CRUA, qui sera envoyée à toutes les instances nationales et internationales. Après, l'action du CRUA viendra à partir de là. Donc le CRUA, il met des dos pour la résolution du problème politique en Algérie et prendre un nouveau départ en Algérie. C'est tout. Avant de lancer une action beaucoup plus offensive. Tout simplement. Je n'ai pas à m'exprimer plus que ça. Je suis juste porte-parole Algérie et Afrique. Je ne suis pas le patron du CRUA. Le CRUA, c'est un groupe d'Algériens, un bon nombre d'Algériens, qui décide collégialement. Monsieur Rahman, il y a une question qui se répète. Je vais alors Roméo Bongo, il vous dit, pensez-vous que ce qui se passe depuis 62 en Algérie est une relation avec des accords secrets dans les accords d'Évian? Même pas des accords. C'est la colonie qui a changé de déguisement.
Ils ont changé de nom aussi, M. Rahmani. C'est tout. Ça, c'est tout. En fait, on est toujours colonisé en Algérie. البارح le colon كان اسمه Paul, اليوم اسمه عمار. C'est tout. On n'est pas indépendant, on a changé de dépendance. On a changé de dépendance, on n'est pas indépendant. Bravo, monsieur. Non, mais excellente réflexion. On n'est pas indépendant, on a changé de dépendance. Maintenant, مستقلين, غيرنا juste المستعمر. Alors, M. Zigoto, il vous dit qu'il faut créer un GPRA à l'étranger. مرحبا بك, vous le créez, moi je vous soutiens. Mais le CRUA est là pour une révolution, pas pour un gouvernement pour l'instant. Bien sûr, peut-être viendra le jour, monsieur, je suis d'accord, où le GPRA, le CRUA devra engendrer un GPRA. Tout à fait, je suis d'accord. Si on ne trouve pas un consensus politique réel, salvateur pour l'Algérie, eh ben on arrivera au GPRA et à la révolution réelle. حتمية ضرورية ما عندناش خيار. حتى لو نرجع إلى تحويل الثورة الشعبية إلى ثورة حقيقية، هذا بفعل الاستعمار اللي حكم الجزائر، ماشي بفعل تاعنا حنايا. حنا من جماعة وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. Alors, Rabia Kasba, vous dites, vous êtes dans un beau rêve, le réveil sera explosif. Inch'Allah. Je pense aussi. De toute façon, il faut que les gens comprennent. C'est un président dans les vapes. معناتها رايس فوق السحاب. سيد ما بالجوج قاعد يقول. سيد مسطول ديما ولا شارب ديما ولا مقرمط ديما شام مخيط ديما ولا. Mais il n'est pas dans la réalité Teffoun. Parce que Teffoun, ce n'est pas lui le président effectif. Le président, c'est Jarrad. Le Premier ministre actuellement, d'ailleurs, ce n'est pas Teffoun qui a choisi Jarrad. On a choisi Jarrad pour lui. Dans quel but, M. Rahmani? Eh bien, dans un but tout simple, c'est que Tebboune va servir de fusible en cas où la situation s'envenime plus, on fait sauter Tebboune, on garde Jarrad. Donc, ils ne font pas les choses. Non, non, laisse traiter, madame, laisse traiter. Donc, il va sauter bientôt, c'est prévu. Possible, très possible. On est bien d'accord. Donc, ils ne vont pas attendre une année ou 2 ans. Donc il peut servir de fusible. Tant qu'il est utile, il est là. Le jour où il faudra qu'il passe en fusible, il passera en fusible. C'est tout. Depuis que la décision de après ils ont annulé sa décision, ça prouve tout. اسمع قلت لك السيد كاتبات يحكي مع شيخ الزاويه دير عليه انت. Tu imagines انت un colonel ou un général في الجزائر qui n'est pas ancien maquisard, qui est un bachelier ou un ancien cadet, qui a fait l'école de guerre américaine ou russe ou je ne sais pas quelle école de guerre, كيفاش تحوسوا انت يحترم واحد كان يمشي أكاد بات يهضر مع شيخ الزاوية. مي أنا كون نلقى واحد يهضر مع شيخ الزاوية أكاد بات جامي نحترمه. ما نقدرش مام با كي نشوف معاه نضحك. نقدر نجيبو في قعده نقصر به. صدير حاب نعمر راسي بالسيد هذا نحطو هنا ونقصر به نشيخ به. مي jamais je le prendrai au sérieux. Dans un monde où pratiquement حاجه ما عاد تخفى. ولينا via les satellites, le numérique, l'intelligence artificielle, on reçoit des signaux radio maintenant à travers باش تمني جاو. On ne sait pas quelle entité vit au-delà de la planète Terre. واحد مازال يربع قدام شيخ لابس قنور وقاعد في وسط غاشي والبنادر. Tu crois que je vais le prendre au sérieux هنايا؟ Je suis désolé. بالك ناس بزاف حين يكونوا ضدي، لكن أنا ما نصرف لا بالزوين لا بالأيما لا بالخطية لا كاع. باسكو أنا بالنسبة ليا الله عز وجل قال إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ربي
لما انزل الرساله ما قالش نزلناها على العلماء، قال انزلنا الرساله لعلكم تفقهون. الناس لا يفقهون قولا. Il faut savoir que Zoui, c'est un lobby puissant في الجزائر. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Mais il faut qu'il reste dans son domaine de culture, mais sans plus. عامة الشعب الجزائري يمنوا في الزوي. وانا على انا ما نمنش بالزوي. nouvelle génération non cher. انا j'y crois pas. Parce que Zoui, ils font de la politique. انا j'y crois pas انا. politique trop. انا الوعايد والبنادر والزوي والحناني والوعدات انا j'y crois pas. انا كافر بالزوي. واش نقول لك؟ الله انا كي نشوف رايسي واحد كان يمشي هكا طباط قدام شي غزاويه يولي رئيس الجزائر. Je suis désolé, je peux pas accepter ça. On va juste répondre à quelques questions. Alors, une suggestion, hein, M. Belkher, il vous dit il faut imposer un projet politique que le peuple doit le soutenir. Et sa deuxième proposition, tout le monde est d'accord que cette mafia a ruiné le pays dans tous les domaines. C'est le temps de trouver des solutions. C'est parti. De trouver des solutions pour les déloger d'Al-Mouradia. Oui, tout à fait, M. Belkher, je suis très d'accord avec vous. Les déloger, déjà, on a lu la feuille de route du CRUA. Le CRUA, après, va entamer une action offensive qui va consolider la feuille de route. Parce que ce n'est pas la feuille de route qui va faire plier le pouvoir. C'est l'action que le CRUA va mener maintenant, qui est offensive, qui va faire plier le pouvoir et l'amener à discuter de la feuille de route du CRUA. Alors, ben, M. Belkher, et vous savez aussi bien que moi que ce pouvoir-là, مش قضية ثقافة، قضية ضغط، un rapport de force. لا عند روحك حنا درنا لهم اون فاي دو روت وحين يسمعوا لها يسمعوا والو. كون ما تجيب لهمش من الوراء تهديد صريح، قوة صريحة، ما يسمعوش بيك كاع. Alors, il vous dit aussi, j'ai pas vu cette question. Enfin, en ce moment même, les manifestants qui se dirigent vers Alger de Bojnein sont réprimés. À Kenya, il faut trouver des solutions dans l'immédiat pour stopper le pays qui soutient cette mafia. Je vais lire la suite. Sans scrupule. Ben écoutez, moi je vais vous répondre honnêtement. Il faut forcer les barrages. Il faut que le peuple s'impose. لازم الشعب يفرض نفسه كقوة حارقة خارقة لكل الحدود المفتعلة من طرف الاستعمار اللي السياج نتاعو في المرادية فقط. الشعب مول الحق. البلاد نتاع الجزائريين ما كان حتى واحد عنده الحق يمنع الجزائريين من حرية التنقل. الحالة هذه يعتبر تعدي على حقوق الجزائريين، فعلى الجزائريين المضررين من الموضوع هذا أنهم هما يرفعوا الذل والظلم عن أنفسهم بشتى الوسائل. Une question de Ami Salah, il vous dit كيف ترى اقتصاد الجزائر هذه السنة في ظل تذبذب أسعار البترول؟ شوفوا، قضية البترول ماشي مشكل، تدهور أسعار البترول ماشي مشكل. احنا عندنا مشكل سياسي. لما نحل المشكل السياسي تنبثق عنه كل الحلول، لأنه الاقتصاد يعتبر سياسة اقتصادية، والمجتمع يعتبر سياسة اجتماعية، والتعليم يعتبر سياسة تعليمية، وكلش مربوط بالسياسة المركزية. يعني قضيو على المشكل السياسي يقضى على كل الأزمات، لأن الجزائر عندها إمكانيات ودولة قادرة تفرض نفسها في الساحة الدولية، وحتى قادرة ترجع الثقة نتاع سكون أبيل ناسيونال sans que le peuple puisse subir يعني une déflagration de l'économie de bazar اللي هاد la mafia elle est en train d'entretenir. Voilà. جاي يحارب لي المونتاج نتاع الطوموبيلات ويحكي لي على رونو باش يقول للشعب راني قاعد نخدم. سي ان اسكرو سو بونوم، مي سي مينابل. انت جاي تحارب حاجه ديجا مدقدقه،
ديجا اصلا ما عندك والو وحتى حاجه مدرحه وزيد تحاول تقضي عليها، واش راح تقاردي يا بهيم؟ يعني عييت من شوفوا ديجا كاين تفكر مستر رحماني لاكسيون تاع السيد هذا بعد ديجا جونفي ديغولي حب نتقيا. Une question, on avait déjà répondu à un ancien live, mais bon, je présume que la personne n'a pas vu tous les lives, mais c'est pas grave. Il vous dit Salam Monsieur Rahmani, pouvez-vous nous citer les noms des pieds blancs en plus en vue et les plus puissants qu'on puisse localiser nos ennemis? On en avait déjà discuté. Eh ben, c'est très simple. روحوا للكاداستر حوسوا على بروبريتير تاريان شوفوا لي زوريجين دي نون تاعهم تلقاو au moins 20% des pieds blancs qui étaient à la base des propriétaires terriens. الاخرين c'était des citadins شي عايش في سكيكدا وشي عايش في قسنطينه وشي عايش في وهران وفي عنابه وجا لوايس يخلط الورق تاع سكيكدا راح لوهران وتاع وهران جا لقسنطينه وتاع قسنطينه راح لعنابه etc. avec de faux noms, de faux prénoms, et ils ont gardé leurs privilèges, et c'est eux qui dirigent l'Algérie. Voilà. Jamila Djezar dit prière d'envoyer un président du CRUA à Marasset pour quelques jours. Ah, pour nous organiser et nous donner les grands axes à suivre. Madame Jamila. Madame Jamila, écoutez, مرحبا بك في الكريا، ربي يحفظك إن شاء الله. Oui. سمعتي لا فاي دو روت تاعنا وتلقاها على بوبليي في لو سيت تاع لو كرويا. لو ريغلومون انتيريور اوسي الي بوبليي سو لو سيت دو كرويا، دونك الناس يقدروا يطالعوا على النظام الداخلي تاع الكرويا. لا شارت سكون ابل ميثاق الكرويا il va être publié normalement dans les 24 heures aussi. دونك رانا نتقنوا في لا تراديكسيون تاعو بين 3 لغات. الله غالب خاصنا اللغه الامازيغيه مازالت ما تكزيستيش، كاين القبائليه كاين الشاويه كاين المصابيه كاين خلافات في اللهجات. دونك في الحاله هذه نعتمدوا الفرنسيه العربيه والانجليزيه، لكن ماذا بينا كيجيو ناس ربما يتحدثوا بالقبائليه او الشاويه او المصابيه ولا حاجه يقدروا يهضروا مع الناس سي با غراف. مي vous allez voir tout ça et l'action future elle ne concerne pas le CRUA Algérie. L'action première concerne le CRUA international. Vous allez voir, l'action CRUA Algérie, elle viendra par la suite. C'est tout. Monsieur Rahmani, je pense que tu as des questions. Tu as des questions? Non, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on peut dire, Monsieur Rahmani, pour demain et après-demain, parce que la marche, elle va continuer jusqu'au 22. Moi, je dis demain. Demain, c'est une année clôturée. يعني سنة غلقت الهبة الشعبية. ماذا بين التظاهرات تكون يعني على أقصى درجة، التظاهرات تكون قوية جدا، تطالب بتحرير الجزائر باستباق المادة 87 من الدستور المنحل أو الدستور الملغى. لكن الناس مشات في المادة 87، احنا نقولوا الدستور يلغى كامل إلى المادة 87، نعتبرهم حتى راح يكونوا من أساس دستور جديد. دونك المادة 87 المطالبة بها تفون ليس رئيس الجمهورية ولكن النطق رسمي باسم العصابة المستعمرة للجزائر، والرئيس الفعلي للمصالح الاستعمارية هو الجراد. الوزارة ما نهضرش عليهم لأنهم ما تجيب بهم مدح في قصيدة، لأن المخير في الوزارة أنا ما نقبلوش شي فور عندي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.